Guys, so beautiful today guys because we're in Costa Bella, the resort of all resort. Oh, look at the Christmas lanterns. This is the house of the rising sun. Bahala na mo diha. Oh. Oh, naman tingan. Yeah. Oh. So many people guys. Oh. Wow. Very good. Okay guys, let's go back. Reflection. Okay. Wow. Very nice place, ha? Costa Bella. Kansuhong National High School, di mao. Di Kansuhong National High School. Ah. Pwede mo agi dire? Ah, sige po. Wow, nindot kayang feeling, guys. Ah. May dala kaming ano, guys, oh. Pamahaw. Oh, kani mo ni siya. Dok. Dito tayo dadaan. Andito na yung mga antique. Touch the antique, guys. Oh. Grabe. Okay, guys. Basahin natin. Deep Ed Talise, ito na talaga ang mundo. Sumakay tayo kaya nito. Ha? Oh. Okay. Guys, nakasaka pa siya guys. Isa-isa na. So this is not ano ha? No elevator. Oh, stricto pa. No elevator. Uy, nari pagkaundok. Guys, sakto-sakto sa snacks guys. Ipasok ang lechon. Thank you. Yellow team. Oh, andito pa ang isang lechon. Hi, sir. Wow. Oh, there's a saging. Napa may sobra dito kun nga paano? And empower schools to provide responsive BEDP. So meaning, kaya ka man trabaho, ato na po sundon siya, no ka? Kung unsay makaayo sa division, for sure, di po na siya ngayon kung kaya na po sa division, no? And of course, with the approval sa ato ang top management. Okay? Siyempre, naamantay ang approving authority, ang approving to one person din naman. Maway mo, at the end, mo yun atong i-follow. Then, output indicators, number of PPAs implemented. Karang po kadung ka na da. Wala ay bata mo matay. Everybody must sing. Hand in hand stand.
world a better place in which to live. Hindi ko alam ang... na-prayer lali na may dire. Apa din ako man? Okay, let's open the lechon de talisay. Lechon talisay ni? Okay. Crispy pa? Crispy pa bitaw? Crispy pa. Ito nga na si Ma'am Pioneer ganina. Dili, high school nga pala. Oh, mga kuy oh. Kuy. Elementary. Ay wala. Asa rabit ka, sir? Green lagi ka, di ba red tando ha? Red. Yan nag-green tando. Wala, nagkuan sige lang. Wa man si kulong na green na day green team. No, uy. Na day. Tama mo tigil ka. Guys, all naman ikaon bitson oy. All naman kaay guys. Marag kasi naman yung bitson lagi. Oh, tanaw ra gud na. Ha? Kato din sa kuan. Kuyog man ko. Suliya. Tabunok. Oh, siya oh. Merry Christmas. Hi fans. This the gulayan sa paaralan guys. It's gulay, oh. Oh yeah. So healthy. Yeah, healthy the lettuce and the carrots. Carrots. Dapat Ali di sir. Wala ra. Dok, magdoktor man din na si Amor Dok. Mangandam na gid mi ani. tuko na kita. Di na mi mag-amor. Magdok na. Surgeon. Wala, ako rin gitagaan. Wala, uwi na, uwi na ako. Dapat na siya, doktor, ano lang po rin. Hindi mo follow ba ito siyang lula? Wala, oo. Board member na siya. Board of Judges na ta. Board member Amor. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag duha. Thank you, ma'am. Let's have this gulay, lettuce, and cucumber, guys. Alright, with carrots. Bro, sit down, bro. Ganun na may intermission. The dressing is good. Merry Christmas everyone mga kanhars. Ayan, dito naman ako sa pasta, kaso ilagay ko muna tong aking ano. This is the chop lechon. Yes. Yeah. Chop lechon. Okay na ka, sir? Kapoy na siya chop. Sorry sir. Ito. Muna, paduol pa. Ay, ka na ko siya Ha? Nara. Masaya akong ipangita. Padool pas lechon mo na. Ari ko sa kuan, pasta. Ayan mga kanars, kain po tayo mga kanars.
Ano na yung karni? Kuha na ba ko ron? Binigay sa akin. Wow. So, model. This is my model to my vlog. Say hi to my vlog. Hi! Oh. Merry Christmas. Your prop. Ah. Ah. Ay ko sa mga wine be. Hey ma'am. This is the golden selfie day. Nara. CR pa. Nara oh. Hi sir. Hi. Hi. Hi guys. Hi guys. Welcome to our vlog. Hi guys. Agay guys. Merry Christmas guys. Gaslik to. Follow. A few moments later. Walang didaya, oh. Suon pa ton. Christmas is a time.
for the